بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما زلنا مع حلول تمارين الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي في الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني، تصحيح تمارين الكتاب المدرسي، لاباج 25، الصفحة 25. طيب، vocabulaire. l'adjectif ordinal. l'adjectif ordinal هي صفة الترتيب ولا الصفة الترتيبية. الصفة الترتيبية أنا بالترتيب نرتبه. complète par les jours de la semaine puis chante avec tes camarades. أكمل بأيام الأسبوع ثم نشد ولا غني الأنشودة مع أصدقائك. mes photos de vacances. صور العطل ولا vacances العطلة. طيب، dans mon album chaque jour j'ajoute une photo de mes animaux préférés. في ألبومي تاع الصور كل يوم أضيف صورة لحيوان المفضل. préféré مفضل. طيب، le premier jour dimanche une autruche. أول أيام الأسبوع الأحد une autruche هي النعامة كما راكم شوفوا une autruche AO نقراوها O une autruche. طيب، le deuxième jour une perdrix الحجل هذا كما نقولوا له حجل. le troisième jour un serpent الحنش معروف ثعبان. le quatrième jour un éléphant اليوم الرابع un éléphant الفيل. le cinquième jour un pigeon الحمامة. le sixième jour un hérisson قنفود hérisson. le S entre deux voyelles ça prononce Z. الاس لو كان كاينه اس وحده نقراوها زاد، باه ما نقراوهاش زاد درنا دو اس تولي دو اس. ان hérisson والقنفود. طيب، le septième jour nous le révérons معناه نعيد رؤيتهم مرة أخرى. le septième jour نعود نقراوها مرة أخرى. le premier jour dimanche une autruche. le deuxième jour une perdrix. le troisième jour un serpent. le quatrième jour un éléphant. le cinquième jour un pigeon. le sixième jour un hérisson. le septième jour nous le révérons. طيب، relais la cantine أنشودة هذه. puis réponds aux questions. أعد قراءة الأنشودة ثم أجب عن الأسئلة. quel jour correspond aux animaux suivants. ما هو اليوم الذي يتطابق مع الحيوانات الآتية. un éléphant. l'éléphant c'est le quatrième jour. le quatrième jour هو mercredi. quatrième jour هو mercredi الأربعاء. طيب، le jour une perdrix هو lundi. lundi. le deuxième jour هو الاثنين. طيب، le jour un hérisson هو le sixième jour. هو vendredi الجمعة. طيب، quel jour reverra-t-on les animaux. ما هو اليوم التي تعيد فيها ولا تعيد رؤية الحيوانات مرة أخرى. هو le septième jour. اللي هو samedi السبت. le septième jour samedi السبت. طيب، regarde l'image puis écris l'adjectif ordinal en lettres. لاحظ الصورة هذه ثم اكتب الوصف الترتيبي. j'habite au premier étage. premier ER à la fin. premier راهي مكتوبة هنا هاي. premier ER. premier ER. j'habite au premier étage. mon nom est Sofiane et au troisième étage. هاي. troisième étage. notre voisin du
neuvième. Neuvième étage. Utilise beaucoup l'ascenseur. Utilise beaucoup l'ascenseur. C'est le dernier. Le dernier. آخر. Le dernier étage de l'immeuble. Dernier étage de l'immeuble. طيب. Combien y a-t-il étage? كاين من étage dans ta maison ou ton immeuble في بيتك ولا في العمارة تاعك. طيب. Il y a 5 étages par exemple. نقولوا 5 étages ولا 2 étages 3 étages كل واحد وكيفه. 5 étages مثلا. طيب. À quel étage habites-tu? ولا إذا كانت أميزون ما فيهاش لي étages نقولوا ma maison est faite d'un seul étage. étage واحد. Un seul étage. طيب. À quel étage habites-tu? J'habite au deuxième étage. Ou j'habite au troisième étage d'un immeuble de centre-ville, par exemple. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجيم للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.